Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'al anbiya'il mursalin wal malaikatil mukarramin wa ali kulli washabi kullin wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين وسادة الصوفية المحققين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة khususan ila ruh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, khususan ila ruh Sayyidi Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa jami'al awliya tis'ati baladina Indonesia, khususan ila ruh Sayyidi Syekh Al-Imam Al-Karam bin Al-Juwaini, khususan ila ruh Sayyidi Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, khususan ila ruh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, khususan ila ruh Syekh Masyayikhina Mbah Abdul, khususan ila ruh Syekh Masyayikhina Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, khususan ila ruh Mbah Hashim Asy'ari Jombang, khususan ila ruh Mbah Abdul Karim Lirboyo, khususan ila ruh Mbah Abdul Hamdan Babakan, Haji Syekh Razi Babakan, wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa midana bi asrarihi wa adda alaina min barakatihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhala waqtul isya'i fasalli arba'a raka'atin. Fa idza dakhala, maka ing dalam nalikane manjing, apa waktul isya'i, waktu isya. Fasalli, mangka salat sira arba'a raka'atin kelawan papat pira-pira rakaat qoblal fardhi dalam sadurunge salat fardu. Tujuane ihya'an, karena ngurip-urip lima maring waktu bainal azanaini kang tetep ing dalam antarane azan qomat. Azan ini itu azan loro, tapi azan qomat. Wa fadlu dzalika, utawi keutamaane mengkonon arba'u rakaatin iku katsirun akeh. Wa bil khabari, lan iku tetep ana ing dalam khabar anna du'a, setuhune doa bainal adzan ing dalam antarane azan wal iqamat lan qomat iku la yuraddu, ora bakal ditolak apa doa. Tsumma sholli, mangkanuni salat siral fardhu ing salat fardu isya. Wa sholilan sholat sirar ar-ratibata ing sholat rawatib rakaataini kelawan rong rakaat, rakaataini kelawan rong rakaat. Waqra lan maca sira fihi ma ing dalam rakaataini surat alif lam mim sajadah, surat ing surat alif lam mim sajadah.
Wa tabarakal mulk lan surat tabarok al mulku. Wa surat yasin lan surat yasin. Wa dukhan lan surat ad-dukhan. Wa dzalika makote mengkonon surat sajadah, surat al-mulk, yasin lan ad-dukhan iku ma'thurun kang dinukil an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli lan salat asira ba'dahuma ing dalam sawise rakaataini arba'a raka'atin kelawan papat berapa rakaat. Ya fil khabari maka iku tetep ing dalam khabar ma utawi keterangan ya dulu kang nuduhaken apa ma ala azmi fadlihin ing atase agunge keutamaane arba'u rakaatin. Thumma sholli maka nulis salat asira al witro ing salat witir ba'daha ing dalam sawise salat ba'daha ing dalam sawise arba'u rakaatin talatan kelawan ping telu kelawan telu rakaat talatan kelawan telung rakaat bitas limatain kelawan rong salaman au bitas limatin atau kelawan sesalaman wahidatin kang siji. Bahkan lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa Rasul fiha ing dalam salat witir surat sabbihisma rabbikal a'la ing surat sabbihisma rabbikal a'la ay surat al-a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun lan ing surat qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas lan ing surat al-ikhlas wal muawwidhataini lan surat al-falaq bin nas. Wa ing kunta kalamun ana sapa sira iku aziman wong kang neja iku aziman wong kang neja ala qiyamil laili ngatas yang urip-urip waktu bengi ala qiyamil laili ngatas yang urip-urip waktu bengi fa akhir maka ngakhiraken sira al witro ing witir al fa akhir maka ngakhiraken sira al witro ing witir liyakuna supaya ana apa akhiru sholatika akhirnya sholate sira bilaili ing dalam waktu bengi iku witron ganjil. Semashtagil maka nuli sibukna sira semashtagil maka nuli nyibukna sira ba'da zalika ing dalam sawise mengkon-mengkonon salat witir ba'da zalika ing dalam sawise mengkon-mengkonon salat witir bil muzakarati ilmin kelawan rembukan ilmu bimuzakarati ilmin kelawan rembukan ilmu au mutola'ati kitabin atawa mutola'ah kitab au mutola'ati kitabin atau mutola'ah kitab wala tashtagilan aja nyibukna sapa sira billahwi kelawan nganggur-ngangguran wala bilan kelawan dolanan billahwi kelawan nganggur-ngangguran ngobrol kelawan rumpi wala bilan dolanan fayakunu maka ana sapa apa dalika mengkonon mazkur min mudzakarati ilmin wa mutola'ati kitabin iku khotimatu a'malika kang mungkasi amale sira qabla naumika ing dalem sadurunge turu sira fa innamal a'malu maka angin pastine utawi biro-biro amal iku bi khawatimiha kelawan ditentuaken kelawan piro-piro akhirnya amal ditentuaken kelawan piro-piro akhirnya amal. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat maghrib selesai kemudian sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, setelah itu sholat awabin atau sholat nasyatul lail. Setelah itu fa'idha dakhala waktul isya'i apabila sudah masuk waktu isya fasholli arba rakaatin maka sholatlah sholat sunnah 4 rakaat sholat sunnah 4 rakaat qoblal fardi ing dalam sadurunge sholat fardu ihya'an lima bainal adaini karena ngurip-urip menghidupkan suasana di antara azan dan iqamat. Nah, terus keutamaannya apa? Utamaannya sangat banyak. Karena doa di antara azan dan iqamat
itu tidak akan tertolak oleh Allah. Salah satu waktu kamu mustajabah. Jadi ana maka nul ijabah, ana waktu ijabah. Waktu ijabah salah satunya ma bainal adzanaini, waktu yang ada di antara azan dan iqamat. Bila mulan kaya ning pesantren Jidan adzan setengah siji, iqamatnya setengah loro. Oh, bener mah doa pirang-pirang. Malaikat nanggoni doa. Ya. Adzan setengah 5, iqamatnya jam 5. Kan ana waktu setengah jam nggo doa kan. Malaikatnya gawa doane akeh. Namun kaya ning kampung-kampung adzan jam 12 sampai semenit 2 menit wis qomat. Selat ada. Jadi salah satu waktu yang doanya tidak akan tertolak adalah waktu yang berada di antara adzan dan iqamat. Tsumma sholil fardhu. Kemudian setelah itu, setelah qobliyah isya, melakukan sholat isya, fardu sholat isya. Biasa nanti ya, karena tidak sampai waktunya, jelaskan bagaimana cara sholat menurut Bidayatul Hidayah. Ada ya, mulai dari takbirnya, kemudian sedekap priwen, ruku priwen, sujud priwen, tidak priwen, kabeh terang bacaan-bacaannya anak kabeh sampai tekan salam. Kemudian setelah sholat fardu kita dituntut untuk melakukan 2 rakaat sholat ba'diyah isya. Nah, dalam sholat rawatib ini, dalam rakaat ini kita dituntut untuk membaca suratnya, surat Alif Lam Sajadah, surat Al-Mulk, surat Yasin, surat Ad-Dukhan. Jadi kan abot ya, tidak abot maning beli apal. Lagi biasa baik tas ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung Allahu Akbar. Maning dari surat sunnah kan akhirnya mengonon orang dibacai surat-suratnya dah kadar mata surat maja sunnah tas waladdallin amin langsung Allahu Akbar ruku. Berangkian kon maca surat Al-Mulk Yasin peranggaten jam pira 2 rakaat bae maca surat Yasin. Ya wis yang penting 2 rakaat lah. Suratnya apa? Surat-surat sing pendek-pendek bae, surat-surat kayak Qulhu, surat Al-Kafirun, penting ana suratnya. Fa dzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa membaca surat Sajadah, kemudian surat Al-Mulk, Yasin dan Ad-Dukhan itu ada hadisnya dari Rasul. Wa sholli ba'dahuma 4 raka'atin. Kemudian setelah rakaat ini tadi salat maning 4 rakaat. Fil khobari, fa fil khobari mayadulu ala azmi fadlihinna. Setelah itu tembeng lakone salat witir. Jadi witir orang mulai Ramadan baik kulla yaumin kulla lailatin. Kulla yaumin kulla lailatin bisa witir ya. 6 rakaat baik saja kakek. 6 rakaat bitas 5 ini boleh, bitas 5 wahidatin boleh. Artinya dari 3 itu dengan 2 salaman boleh, dengan 1 salaman boleh. Tapi yang lebih utama bitas 5 ini itu dengan 2 kali salam. Nah, dalam sholat witir itu membaca suratnya apa? Surat Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas dan surat Mu'awwidzatain. Jadi ini rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, kon rakaat yang ganjil siji Al-Ikhlas karo Al-Mu'awwidzatain. Fa in kunta aziman ala qiyamil laili, kalau kau punya keinginan, kalau kau punya harapan ingin bangun malam ya, ingin bangun malam, maka sholat witir yang kau baik bengi ya. Jadi entah sholat isya pas dia liwis kau witirnya bengi bae sekalian karena tahajud koton ya. Di supaya apa? Liyakuna akhiru sholatika billaili witron, supaya sholat terakhir di malam harimu yaitu sholat witir. Setelah sholat witir selesai, kemudian fashtagil bil mudzakarati ilmin, belajar ilmu, mutolaah ilmu, musyawarah ilmu, terus belajar. Jadi Imam Ghazali sangat menekankan untuk belajar. Imam Ghazali itu orang cerdas,
orang yang hampir menyamai mujtahid. Bahkan kalau Imam Ghazali mampu beliau bisa menjadi mujtahid sendiri, tapi beliau tidak. Beliau masih manut pada mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi sekelas Imam Ghazali baika meluning Imam Syafi'i. Cerdasan Imam Ghazali di atas rata-rata. Bayang Imam Syafi'i ya, di usia kecil saja Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. 10 tahun sudah hafal kitabnya Imam Malik, itu kitab Muwatta, kitab hadisnya Imam Maliknya. 10 tahun. Orang pula umur pira. Amriti orang peragat-peragat, muter-muter bae. Jerumnya bolak-balik bae, maning-maning paslon, maning-maning. Ya wis lah mengko niku wis ejen. Padahal mangane pada. Mung sejene Imam Ghazali, Imam Syafi'i bakal mangan doa ya. Beli weteng orang warga pisan, orang rebutan panganan kayak kula kan rebutan panganan. Ya. Tumastagil wala tashtagil billahwi wal la'bi. Jangan kau sibukkan dirimu dengan bergurau, dengan waktu-waktu kosong, dengan bermain-bermain yang tidak ada manfaatnya. Jangan iman ya. Fayakunu dzalika khatimatu amalika. Kira-kira belajar, kira-kira deres pelajaran, ngapalna pelajaran, musyawarah pelajaran itu menjadi amal terakhir kita di hari itu ya. Jadi sebelum tidur, sedurunge turu, amal terakhir kita apa? Belajar. Deres pelajaran. Apalaken bengi-bengi hari kuat mangga. Tapi bakal jare kula mah hebat, bakal wong pengen turu ngapalaken hebat. Sebab di saat kondisi lelah, kondisi otak sudah bekerja selama seharian ya, disuruh untuk kerja maning, apal maning. Nah, ini kan susah. Tapi lamunan bisa ya. Kemudian bangun tidur dia masih ingat, hebat. Daya tangkapnya hebat. Tapi lamun ngapalna subuh tepat bagus ya. Cuman kan ya sekarang emang durung mana kegiatan aktivitas. Jadi bagus untuk masuk. Tapi lamunan penturu, kondisi lelah, badan letih, kemudian ngapal namaning, wah ini hebat wong. Tangi turu ngapal namaning. Wala tashtagil fa innamal a'malu bi khawatimiha. Karena setiap perbuatan, setiap amal itu dilihatnya, ditentukannya dengan apa? Dengan akhir daripada perbuatan itu. Jadi para santri aja sampean mondok ning Al-Amin, sampean mondok ning pesantren, izin ning abah, izin ning pengurus ya, izin ning pengasuh. Donge waya balik, waya peragat ora izin, kloyong-kloyong bae. Waya peragatan sampean bur miang wis laka pamitan ning pengurus boro-boro ya, laka pamitan ning pengasuh wae beli. Ini kan laka adab be. Sampean marek assalamualaikum donge peragat laka benaban. Ini kan laka adab be. Dalam kang pengen boyong, pengen peragatan mondoke aja sampean boyong ya. Abah beli buru-buru acan sampean miang. Pengurus beli buru-buru acan sampean miang. Ya, beli anak katone tadi pamit ya, pamit jaluk halale, jaluk maafen, jaluk pangapura ya, jaluk dimanfaatkan ilmu sampean eman mondok lawas-lawas, mondok sampai tekan 6 tahun kedik, tawang 9 tahun kedik, sampean boyong ya, sampean boyonge berbae ora izin ora pamit. Iki kan alhamdulillah aja lak adab be. Wong tekae katon raine balik ora katon gigire. Apa maning namun sampean metu sing pondoke diusir. Nah, ini kan wis alhamdulillah. Alamat manfaatnya sing endi? Ya. Guru ilmu manfaatnya sing endi? Apa jare Syekh Said Al-Maliki ya. Saya lebih suka santri yang berbakti kepada guru daripada santri yang pintar, daripada santri yang rajin belajar tapi tidak ngebakti. Jadi lebih utama khidmah, akhlak, lebih utama ning tata krama ya. Wong pintar, wong rajin wekal belajare tapi tata kramane langka. Ning guru, ning ustad, pemane ning kiyaine
Oh, orang duweni adab, naudzubillah ya. Mending santri bodoh, mending santri jarang belajar tapi ning kiai nurut tinggaling. Tapi ning ustade patuh di karuannya, patuh pisan pokoknya mah. Kan mending. Terus Said Al-Maliki mending murid mengkonon. Mending murid kana tata kramane, kana khidmah, nurut ning guru, nurut ning kiai. Daripada murid kang ora nurut walaupun pinter, walaupun belajarnya rajin. Segala sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Sampean ngakhirin pondoknya pas terakhir berizin, terakhir-terakhiran ya diusir malah alhamdulillah keluarkan, dipulangkan kepada orang tua, itu kan alamat sing di manfaat ilmu tanya kalau nanti pulang di rumah beberapa puluh tahun kemudian susah hidupnya, susah cari rezekinya, bisa jadi dua utang nih pondoknya harus bayar-bayar kan. Iya, dua utang nih pesantren harus bayar-bayar. Nah jangan salahkan pesantren. Bila hidupmu nanti 10 tahun ke depan susah cari rezeki, susah luruh duit, susah, bisa jadi diutang nih pondok. Jadi alumni kamu selangkan nih pesantren bokatan luruh duitnya kangelan buat bengen duitan nih pondok mah enggak dibayari. Mau 7.000 dibayari ya, cuman 7.500 diutang nih koperasi nih kantin bayari. Buat gua Kang Dawi angelit dalam rezekinya. Adabun naumi utawi iki mertelaken tata kramane turu. Faida arota maka ing dalem nalika ngarepaken sapa sira anauma ing turu pabesut mangkang gelar sira. Pirosyaka ing selimute sira ing lemek kasur lah gelar kasure. Mustaqbilal kiblat ya hale kang madhep kiblat. Tumma ala yaminika wanum lan turu sira ala yaminika ing atase sisi tengene sira. Kama yudja'u kaya oleh dituru akan miring. Kama yudja'u kaya oleh dituru akan miring opo al mayyitu mayit fi lahdhihi ing dalam leng ing dalam liang lahate mayit. Wa'lam lan berwasira anna naumastune turu iku mithlul mauti madani mati. Wal yaqdzatu tawi tangi turu iku mithlul ba'tsi madani hari kebangkitan. Madani kayak ditanyakan saking kubur. Wala'allahu menawa Gusti Allah iku yakbidu nyabut sapa Allah ruhaka ing ruhan sira fi lailatika ing dalem waktu bengi sira. Fakun makana sira iku musta'iddan wong kang siap-siap liliqaihi maring ketemu Allah, liliqaihi maring ketemu Allah bi antanama kelawan yen taturu sapa sira ala taharatin ing atase tingkah suci, ala taharatin ing atase tingkah suci. Wa takunu lan ana sapa si apa wasiyatuka wasiate sira iku maktubatan kang ditulis. Wa takunu lan ana sapa wasiyatuka wasiate sira iku maktubatan kang ditulis tahta ra'sika ing dalam ngisore ndase sira. Wa tanamu lan turu sapa sira taiban hale wong kang taubat minadzunubi saking pira-pira dosa, mustaghfiron hale wong kang jaluk pangapura, aziman turkang neja ala alla ta'uda ing atase yen ta ora balik sapa sira, ala alla ya'uda ing atase yen ta ora balik sapa sira ila maksiatin maring lakoni maksiat. Wa'zim lan neja sira alil khairi ngatas nglakoni kebagusan li jami'il muslimina maring sakabehane pira-pira wong muslim. Li jami'il muslimina maring sakabehane pira-pira wong muslim. In ba'atha ka lamun naikaken ing sira sapa Allah taala Gusti Allah taala wa tadhkuru lan inget sapa sira innaka annaka astune sampean iku satud ja'u bakal dituru akan miring sapa sira fil lahdi ing dalam liang lahat dalam kuburan. Kadzalika hale kaya mengkonon turu
wahidan hale dewekan, faridan tur dewekan, faridan tur dewekan, ya ijen dewekan. Laisa ora ana iku ma'aka ing dalam sertana sira apa illa amaluka ang amale sira, wala tajzi lan wala tujza lan ora dibalas sapa sira illa bisa'yika angin kelawan penggaweane sira, wala tastajlib lan aja narik sapa sira annauma ing turu takallufan kelawan angel-angel bitamhidil farashi kelawan gelar piro-piro selemeke alwati kang alus fa inna nauma karna stune turu iku ta'tilun ngosongaken apa naum lil hayati maring urip illa idza kanat angin dalam nalikane ana apa yaqzatuka meleka sira iku wabalan blaini alaika ing atase sira panaumu kamangkau tawi turu sira iku salamatun selamat lidinika maring agamane sira wa'lam lan warwa sira anna laila stune waktu bengi iwan nahar lan stune waktu awan iku arba'un wa ishruna sa'atan padlikur apane sa'atan jame. Bismillahirrahmanirrahim. Bab adabun naum, bab tata krama tidur. Jadi ketika kita hendak melakukan tidur malam hari, balik terang bengi maning, salat isya peragat, setelah salat isya salat ba'diyah, kemudian witir, setelah witir belajar, setelah belajar terus turu wis. Kalau kita hendak tidur malam hari, fabsud firasyaka mustaqbil qiblati, maka gelarlah gelarlah kasure santri kasur digulung digelar mustaqbil qiblati hale kang madhep kiblat. Wanum ala yaminika, terus kula posisi turu miring kaya dene turu miringe wong mati artinya disisiakan mengenengen ya, wong mati bakal njero kuburan diringakan mengenengen ana kula turu mengkonon turunya kaya wong mati kaya wong mati ya. Apa wa'lam anna nauma mislul mauti, ketahuilah bahwa turu iku madani atau menyerupai kematian. Kalian tidak bisa apa-apa ketika tidur, boro-boro belajar ya. Soalnya kanjeng Nabi turu atia melek. Aku lama teh turu atia turu ya. Kang melek apa? Kang melek ani ngesor. Ya aku lah. Wong turu wis kula beli bisa apa makan wong turu menyerupai kematian. Ya, wal yaqdzatu mitsul ba'tsi, sedangkan bangun dari tidur itu menyerupai nanti ya, ketika orang mati dibangkitkan lagi di hari kebangkitan pada sampean tangi melek mesin dunia syukuran daripada sampean tangi melek wah wis anane kuburan. Alhamdulillah. Apa tujuannya? Wala'allahu ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'iddan liliqaihi. Jadi lamun kula pen turu siapkan diri bokat bae Gusti Allah nyabut ruh kita kabeh ing dalam waktu bengi bokat arane ya. Lagi turu lali ana bom teka diweru kan. Turu lali tsunami dadakan, turu lali longsor dadakan, gempa dadakan diweru, turu lali tangannya nempel ning colokan listrik kan diweru wong mah nyolok bae kan
Nah, jadi bokatan Gusti Allah ya. Lagi turu nyabut roh. Nah, kula siap-siap. Siap-siap kira-kira turai kulaku dalam keadaan suci. Jadi sedurunge turu siji gelar kasur ya. Kali madepe turun miring kayak mayit. Kemudian dalam keadaan suci, artinya wudu dingin ya. Setelah itu nulis wasiat kula, ditulis wasiatnya taruh ning ngesor ndas, artinya taruh ning ngesor bantal ngesor ndas nek watana mutaiban nuli kula pas pengen turu jaluk tobat ya pangeran Gusti dinakian kula jaluk tobat ning panjenengan wong dinakian kula kesalahe wong dinakian kula ke ngegibae buat dinakian kula gawe wong tua sering nyewot dikongkon beli gelem kula jaluk tobat ing panjenengan bokatan salate paduan bae bokatan kula ora lok ya ora lok patuh ni wong tua kula jaluk maaf Gusti mustaghfiron jaluk ampuran pangeran azimantur wong kang duwe keinginan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi bokatan esuk tangi maning pangeran kula mah dua azam kula dua keinginan cita-cita beli bakal ngelakoni maksiat suki kiki tobat dinakian wis terakhir ya toli garap ngelakoni kebaikan bewis kanggo wong Islam dilamun Gusti Allah naik nakula ka ya toli dimating musana ning jero kuburan ya wis kula sudah dalam keadaan tobat sudah minta ampun kepada Allah dalam keadaan suci insyaallah iki wong mau beli weruh kan. Sebab lamun jero kuburan ya apa jero kuburan wahidan faridan laisa ma'akal ilma laisa ma'aka illa amaluka kula dewekan jero kuburan tidak ada satupun manusia yang menemani kecuali amale kula kula beli bakal dibales ning kuburan beli bakal disiksa beli bakal dibales kelawan kebaikan atau kelawan keburukan kecuali sesuai dengan amale kula ning dunia. Di dunyane baik amale yani malaikat dibalas kelawan kebaikan di dunyane blesak amale di kuburannya dibalas malaikat kelawan keblesakan wala tastajlibin nauma takalluban noli bakapen turu Cerem Ghazali kasur aja empuk-empuk ya spraynya aja sing bagus selimutnya aja sing halus sebab lamunan selimutnya halus spraynya bagus kasur empuk ya, bantalnya akeh tanginnya abot gini pasti tanginnya pratin ya Allahu Akbar nah, sholatu khairum minan naum ya wero kita jero ati aku ki alarmoni be kering ya ongkong be pateni be HP-ne ka sebab turune empuk nyaman ya anak ACE atau kan ngumak kipasan ya kipasnya masih geder ora ayo adem. Tapi lamun sampai turun yang kelasa turun ning kelasa kah ning tikar atau ning keramik langsung ya walaupun beli sehat sampai beli betah turun jaga tangi wes pada larak habis sih beli bantalan apa maning kan dasnya pada tangi-tangi dasnya puyeng gegerodak ya sing mesti ku lah yang penting jangan terlalu ambisius dalam tidur ya aja terlalu ya lali-lali banget bang tuh Fa'inna nauma ta'tilun lil hayati ya namanya turu naman tidur itu menganggurkan urip ngosongakan urip ya jadi membuang umur dan dalam bisa ya aja suwe-suwe turu ya mume bang menurut kesehatan 7-8 jam bayangkan 8 jam dari 24 jam itu berapa sepertiga ya sepertiga. Nah jadi lamun kula umurnya sedak tahun sepertiga sedak tahun bira ngono 20 tahun 20 tahun turu bae sing 40 tahunnya melek pun gak durung lamun masih bayi masih cilik turu kudu akeh ya bayi melek sejam rong jam turu maning kok turu lawas tangi maning melek sejam rong jam turu maning ku bayi ya jadi lamun kula turu bae ka ya wis berarti banyak usia yang terbuang, banyak umur yang terbuang, banyak nafas yang terbuang sia-sia. Tapi ya, lamun meleke kula bahaya ini ngawake kula, meleke kula bahaya ini wong sejen, mending turu konon. Jadi
mending turu daripada kula melek bahayani wong sejen, kula melek mudorati wong sejen, mending turu bae wis selamat ngawak sampean, selamat ngagamai sampean, selamat ning wong sejene selamat. Wa'lam anna laila, ketahuilah bahwa sehari semalam itu ada 24 jam ya bro ya. Berarti Imam Ghazali sudah artinya zaman Imam Ghazali wis ana istilah 24 jam, sana jam ya konnya. Beda dengan masa-masa ulama salaf dulu. Nah jam Imam Syafi'i, Imam Malik tentu durung ana jam kayak sedikit peng ya. Belum. Ya mulainya waktu kondisi akan waktu sholat dengan menggunakan matahari. Ya mau enak matahari, jam bisa berubah suatu waktu. Matahari dari barat dari timur ke barat ya setiap hari. Tapi dalam pola tahunannya matahari juga berputar, kadang geser ke arah utara, kadang geser ke arah selatan dengan kemiringan maksimal 33 derajat. Nah itu sampean belajar ilmu falak ya. Sekian nih matahari berada di utara. Sampean bayangkan bahkan deleng sok sampean. Bayangannya sampean ngidul setitik ya. Bayangan sampean ngidul setitik. Nah, matahari karena di sebelah kadang ngalor setitik. Kok ngalor setitik sampai 33 derajat dia akan kembali lagi ke arah selatan. Terus ngidul sampai 30 derajat, 33 derajat dia akan kembali ke utara. Seperti itu. Itu nanti kemudian yang kita kenal dengan istilah musim ya. Makanya kenapa bakal sekian sudah masuk musim kemarau, sebab matahari ngalor itu di arah utara garis khatulistiwa, garis khayal khatulistiwa itu hampir semuanya pulau ya. Cina, Rusia ya, India, kemudian Arab, semuanya ada di sebelah utara garis khatulistiwa, bahkan Eropa. Tapi namun di sebelah selatan okean laut ya, Indonesia ada di sebelah selatan. Nah kemudian paling Australia sebelah selatan, kemudian Afrika selatan ya. Semuanya hampir laut. Jadi secara teori geografi karena akeh laut jadi kesedot banyune ya, kemudian hujan. Tapi karena di utara kayak pulau setitik banyune jadi musim kemarau konon. Ana istilah Rasul Kiblah di bulan Mei kan pula tanggal kelingan. Jadi sampean untuk nak kiblat tepat beli tepatnya ya, karena Indonesia dengan Arab selisih 4 jam. Jadi sampean deleng Rasul Kiblah pas sekitar jam 4-an. Jam 4 pula tanggal pira lupa. Nah di tanggal itu sampean tinggal deleng bayangan matahari. Sebab saat itu matahari anak tepat ngindure Ka'bah. Ya. Jadi lamun tepat ngindure Ka'bah kah, bayangan dari seluruh penjuru dunia pasti ngarah mono. Paham boleh? Ya, karena matahari anak ndur Ka'bah tepat ndur Ka'bah, dari semua penjuru bayangannya ini garis bayangannya kabeh mono matahari, artinya maring Ka'bah. Jadi di tanggal itu silakan searching di Google, ada ya Rasul Kiblah kalau tidak salah di bulan Mei ini. Nah matahari ngalor kon tepat jam 4 sore ya, sekitar jam 4-an ana ning kono, jam 4 lebih pira kon dah, jam 4 lewat pira. Nah matahari itu lewat tepat di atas Ka'bah, sehingga pada saat itu ya bayangan sampai nancep na pulpen, wah berarti Ka'bah kula lewat mene ki, miringnya mene. Nah itu ya paham ya konon ya, karena Rasul Kiblah silakan cari di Google Rasul Kiblah tahun 2020 biasanya bulan Mei ya. Angel-angel sampai beli 2 kompas ya wis pun bae tepat ya. Kira-kira salat kula ning omah madhep mendi gini, miringnya sepira. Nah iku pas karo pun pang 2 kompas silakan karo kompas. Indonesia itu khususnya di Indramayu sekitar berapa? 394 derajat kalau tidak salah ya. Min 309 derajat 94 kalau tidak salah. Searching bae kula kelalen belajar pengen yen mau ya us orang di belajar yang bu wallahu a'lam. Wa huwa thulutsu umrika wa huwa utawi ndi mau falayakun mangka ora ana apa nau ajaana atau ora ana apa nau muka turu sira bilain dalam waktu bengi wa nahari dalam waktu awan iku tarum
luwi akeh min samani saatin timbang saking 8 piro-piro jam. Oh, jadi aja sampai luwi dari 8 jam turu sedina sewengiku jeneng Ghazali. Fayakfika maka nyukuping sira apa in ishta lamun urip sapa sira matan umpamane sitina sanatan swidak tahun apa sanatan taune antu doya mangka yen tanyanya akan sapa sira minha saking sitina sanatan asyrina ing 20 apane sanatan tahune wa huwa utawi asyrina sanatan iku sulusu amrika sepertelune umur sira. Oh, jadi tidur sehari semalam jangan lebih dari 8 jam. Sebab kalau kita diberi umur 60 tahun berarti kita telah menyanyiakan masa 20 tahun untuk tidur. Dan 20 tahun itu adalah sepertiga daripada umurku dunia. Ture pira ya aja kurang 9 jam lah. Wa uidda lan disiapaken wa a'idda lan nyiapaken sira inda naumin dalam nalikane turu siwa kakaing siwake sira wa tahura kalan ing alat sesucine sira wa'zim lan najah sira ala qiyamil laili ngatasé tangi turu ngatasé ngurip-ngurip waktu bengi au alal qiyami atau ngatasé tangi qabla subuh ing dalam sadurunge waktu subuh barokatane maka utawi 2 rakaat fi jawfil laili dalam tengah bengi iku kanzun ana gudang min kunuzil birri saking pira-pira gudang kebaikan. Pas taksir mangka ngakehna sira min kunuzika saking pira-pira gudange sira liyaumi fakrika maring karena arahe dina kebutuhane sira dina kebutuhan yang kol akhiratnya. Falantughni mangka ora nyukupi angka saking sira apa kunuzud dunya pira-pira gudang dunya iza mitta ing dalam nalikane mati sapa sira iza mutta ing dalam nalikane mati sapa sira mata yang mutu berarti mut iza mutta ing dalam nalikane mati sapa sira waqul lan ngucap sira ing danaumi ing dalam nalikane turu sira bismika rabbi wa du'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dzambi allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin wa anta akhidun bin nasyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Nah ini tidak boleh tidur lebih dari 8 jam sehari semalam ya. Kemudian ketika tidur siapkan siwak, siapkan alat sesuci, artinya lamun pakai kosong siapna dingin ya, kira kebek esok tinggal wudhu, bukatan kelewat kan enak us banjir. Wa'zim ala qiyamil laili, nole siap-siap lamun kula turu ya harus ada keinginan untuk bangun malam, harus ada keinginan untuk bangun malam ya, atau bangun sebelum waktu subuh karena sejatinya 2 rakaat di tengah malam tahajud bengi ya, hajat bengi 2 rakaat tengah malam itu ada gudang ya, dari gudang-gudang kebaikan, artinya banyak sekali fadilah kebaikan di tengah malam. Sampean bengi tangi turu wong wae turu nggih, sampean tangi tahajud, tendonga maca Quran wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah 100 200 ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, tenang hati sampean nyaman temenanan lakonana biar percaya mah. Liyaumi fakrika, karena itu akan menjadi kebutuhanmu nanti di akhirat ya, sebab dunia tidak memberikan keuntungan di akhirat nanti ya, kecuali dunia kan disodakokan ya, kecuali dunia kang ditaruh ning dalan kang bener, sodako, infak ya, wakaf dan lain sebagainya. Itu dunia kang sampean mangan jadi panganan jero weteng diolah kemudian metu jadi barang kang dianggap jorok. Akun dunia kan sampean luru kemungkinan terus tinggal dina ya, luru panganan, luru minuman, luru apa bae dipangan kemudian metu dadi barang kang sampean dianggap jember. Terus kapan bae malah kemanfaate, kecuali tenaga sampean nggo ibadah, kecuali tenaga sampean nggo luru ilmu tembean manfaate. Noli ketika kula turu ya maca bismika
Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Iqdi anni dain wa aghnini minal faqri. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha faghfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aiqidni fi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika litaqarrabani ilaika zulfa wa tab'aduni ang sukhtika bu'dan. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirli wa ad'uka fatastajibali. Tsumma qra ayatal kursi. Nah, turu maca donga, tas maca donga kemudian dianjurkan maca ayat kursi. Tsumma qra maka nuli maca asir ayatal kursi ayat kursi. Wa amana rasulu lan ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih ila akhir surati tu maka maring akhir surat. Wal ikhlas lan surat al ikhlas wal muawwidzatain lan surat al muawwidzatain wa tabarakal mulk lan surat tabarakal mulk. Wal ya'khudaka lan becik ngalapasira wal ya'khudka lan becik wal ya'khudka konon lan becik ngalapa ing sira apa naumu turu wa anta halu tawi sira ala zikrillahi ku tetep ing atase eling maring Gusti Allah wa ala taharati lan ing atase tingkah suci. Paman mangkota sapane wong alang lakoni sapa man dzalika ing mengkonon ya sampean wirid sampean suci urujun urija maka diangkat opo biruhihi urija maka diangkat opo biruhihi ruhe man ilal arsy maring arsy wa kutiba lan dicatat sapa man musallian hale wong kang salat ila ayyastaikidza tumaka maring yen tangi sapa man ila ayyastaikidza tumaka maring yen tangi sapa man. Oh, jadi bakal penturu paling beli sampean maca doa. Maca doa sampean bisa apa? Allahumma bismika ahya wa amut atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh, silakan. Yang penting ternukil dari hadis. Ini kan versi Allahumma bismika ahya wa amut. Kemudian setelah maca doa, sampean maca ayat kursi kanggo jejaga wak sampean. Selesai maca ayat kursi terus lanjut ya. Artinya sampai lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa amana rasulu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha terus sampai akhir surat Al-Baqarah. Jadi peragat sampai akhir surat Al-Baqarah sampean maca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kemudian Falaq bin Nas. Surat Falaq bin Nas maca Tabarakal Mulk, surat Al-Mulk ya. Ya sedelat Al-Mulk 5 menit kelangka sampean maca. Kemudian kula sampean turu ya lalu bisa di tasbih maca apa zikiran Gusti Allah subhanallah atau astagfirullahaladzim kang ribet temen penturu beribet temen ya kita turu kok blek-blek bae ya gimana sejen wong berilmu karo wong ora berilmu. Sampean turu ibadah, ndi bukti ibadah ki? Lamun sampean nglakoni mau ka ya. Turu ka dalam keadaan suci, wudu dingin, maca doa, ayat kursi, kemudian lillahi, Falaq bin Nas, Al-Ikhlas, sampean wirid lawan turu, maka sampean bakal ya, ruhe sampean bakal diangkat maring arsy. Kemudian sampean bakal dicatat ya sebagai orang yang sholat, sebagai pahalanya orang yang sholat sampai sampean turu. Coba turu sampean dicatat kayak sholat, kayak ibadah wong sholat
Yang mulanya wajar. Ana ulama menyebut bahwa turun wong alim lebih diwedeni setan timbang ibadah wong bodoh. Jadi sampean turu kelawan maca ayat kursi, falak bin nas, ya, surat al-mulk, maca doa, maca tasbih, istighfar, sampean wedi setan wedi daripada ana wong bodoh ibadah salat. Yo. Wong alim masyaallah ya, sampean nglakoni kian diangkat terus sampai ares, kemudian dicatat sebagai pahalanya orang sholat sampai sampean bangun. Nah, untangnya jam 3 sampai jam 3 dicatat. Insya Allah. Sebab wong turu, wong edan ya dicatat apa akhirnya kan? Akhirnya sampean turu ya bleg-bleg bae ya wis malaikat kan. Turu sampean dalam keadaan mabok ya wis kana dicatat mabok terus di malaikatnya gak mabok maning lagi ya, entas zina naudzubillah ya, atau entas gawe wong tua sewot ya harus dicatat terus di malaikat atid ya kok besak. Tapi lamun sampean penturu bagus ya dicatatnya bagus. Pada wong edan lamunan ya kan, wong edan kan diangkat profil kolam. Jadi ana wong loro kan diangkat kolamnya ya. Siji wong edan, loro wong turu ya, diangkat kolamnya. Artinya malaikat uswara nyatet maning. Catatan terakhir, mau kan catatan terakhir. Makanya wong edan sedurunge tobat, sedurung dadi edan go, amal bengene bagus ta blesak. Nah pun kanggo ngaji akan jero surga dan nerakane ya. Jadi laka manzilah bainal manzilatain. Awas, Asy'ariyah, Maturidiyah tidak kenal istilah manzilah bainal manzilatain. Jadi kayak Mu'tazilah kenal ada tempat di antara dua tempat. Jadi ada tempat di antara surga dan neraka aja. Tidak. Asy'ariyah tidak kenal itu ya. Maturidiyah tidak kenal itu. Kita santri wong NU beri kenal ada tempat di antara surga dan neraka. Pokoknya akhirat hanya ada dua tempat. Bakal beli surga ya neraka. Wong edan mancing mendi. Wong edan dideleng baune ya. Cilik mancing mendi kan durung balik. Nah, bukan pertanyaan-pertanyaan kamu konon. Silakan kupas pada ilmu tauhid ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kula akhiri dengan bacaan baca doa aja. Syukron baca doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rizukna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdhil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal harami wa min adzabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la takhsha' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma rizukna ziyaratal haramain li ada'i faridatayn nusukain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.